Hello guys, welcome back to my channel. RB bal thagena. Alho vlog te aru lo kurbola hesde. Sop manu bal thagibo koigena. Dongor bisos ase. Aji to ekta kam kurbola hese. Ki kurbola se kole to ekta khuri. Ami khan la GB pra. Ki ba banabo koigena matia pra. Aji to itu la kam kurbola hese. Tu ki ase kole to আমি খান তো আজি ইটো পবতো এরে আপুয়েম কামে হহ লাগা ঘর বানাকে নাছে তাতে আহুচি কইগেনা একটা কিবা খুরি কালচারাল লাগ খুরিপ্রা কিবা বানাইকেনা হালিব কোয়াপ্রা আহিকেনা আছে তাতে কাম যা আছে তোপ্রা মরম প্রা আজি লা ভিডিও তো একদম না জানা মানখান আৰু ফৰফাদাৰ খানটো জানিব হলেবি আজি কালি জন ছকৰা খানটো না জানিব ইটো প্ৰা কি লাগা কাম আছে ইটো ইন্টাৰেষ্ট প্ৰা ইটো সাইডেলে ইটো বি ভাল আছে কইকেনা তো জানাই দে আছে আৰু আজি তো কি লাগা কাম বানা বলে আছে মই ভিডিও বানা দে দিবলে আছে ইটো প্ৰা মৰম প্ৰা স্কিপ না কৰগেনা লাষ্ট তক সাইডিলা ভাল আছে কইকেনা ইটো বি ৰিকুৱেষ্ট কৰাছে দেই চো চাই থাকিবি Oi sabi Gambra khan kam man khan to Gambra khan kam na kurana bhabi thakibo olibi sabi kiman kuri man dongro pukhasu egu Gambra khan bi oi to aji phezur ani ka unjafala simi apuye mi kam ho ho laga ghor bana sana po to te itu tata decoration bana bola ki ahuchi ko na ki ko am kan kotha te ahuchi ko itu bana bola aji phezur kuri kati keno gambura ke bi moram la ya inka kuri pukha se de sab manu gambura jibi hole bi kam to kurbo la ye de चार जन pra man grip ukikena hoda hegena banabala nikas de to itu kan bana ase de tu itu ki ase koile tu oi khuri pra man dongor khuri kan loigena ha laga itu khuri loigena itu bana ase tu ki bana ase koile tu আমি খান কথা পৰা আহুচি কয় তো আজি কালি জন ছকৰা খান তো না জানিব হলে বি পয়লা ইটো কিন খান জি গামবৰা খান লা ঘৰতে আৰু একদম পয়লা কালচাৰাল তে একদম ঘৰ একদম ফেমাস লা আৰু তো জিবি খান কিন খান লা ঘৰতে ৰাখি থাকে কয় তো ইটো লাগা আজি কালি তো ইমান tu kan bi na bana hoise hole bi am kan sim apuyemi po boto gb association laga tai kan la ghor itu resource po to te banagina ase tati hi hali rakhibo hali dibo koigena am kan la gb to gb president pra itu banai dibi ko pra aji itu bana ase itu tu ki bana ase koile tu itu manu laga matha bana ase aru itu ki ase koile itu maki khan laga samon na to milk dud na itu aru itu ki bana ase koile itu guru la matha aru itu ki ase koile itu tu dao la box aru itu step na inika kisim inika aru ekta phale tu dao aru zati itu spare khan itu khan bi bana kena rakhibola ase holebi aji ite tu ini rough hi kurgena ase picha tu ekdam mehen kurgena design bal pra olabola ase holebi ite tu
rough pra bana ase itu pra itu mystery tu kuna ase koile tu itu pokka ami didi la mata ase de holebi tai tu mystery ekdam pokka ase de ghor banale bi mystery ki furniture holebi bal pra bana itu pra sob mane itu khan hoye dosra kam furniture khan tu banabo pare holebi itu cultural laga itu khan tu sob manu banabo na pare de itu pra jana manu ekdam idea bhal thaka manu hoile tu itu khan tu banabo na pare itu pra jibi pra gambra pra tai kya matings na ami dujon prai ami prahe tai ke helper kurbi koi gana ami dujon prai itu khan bana ase kinika banabo kinika design olabo to finishing ho pichete moi dikhai dibo lebi aji to first itu khan bana ase koi gana itu bi dikhai dia ase koi coins na ayete mo uthin koise holebi baba ma khan to jan thakibo holebi aji kali man khan to itu ki bana ase ari itu banai kena ki kurbo ki la pase ni kabi bhabna thakibo holebi itu to matlab ekdam dongra ase de itu laga kahani to baba khan bura khan kunba bositi en hole kunba thakise koile itu khan laga matlab to ki ase huda hudi kurse koile kunba janbole mon thakise koile gambura khan dongra bura khan itu khan loite huda hudi kurse koile itu la kahani itu la kisa to bal pra hudi lobo koi kana itu bi janai de ase koinsna itu aji prai surkura se holebi man fer kura nai picha bal pra design ola piche debi moi dikhai dibo bal pra ami la video itu sai na ekdam interest laga hobole ase skip na kurina last tak sai dile ki ulawale ase ki kinika design kinika banawale ase itu bal pra dikhibo itu pra skip na kurina last tak sai dile itu bi bahala ase khusha ase koi gina itu first day itu koi dia ase bal pra sai thakib dei cho tumga maya itu dongar na itu dongar ase Ifala sala itu dongar na hat pray dur saban iki isna so Allah itu dongar nisne ifala sala itu dongar nisne ifala sala itu dongar hat pray measurement kur sabo Allah itu dongar itu acha ifala katibo sabi itu kan kati labi itu kati boleh mon kati ke ifala hida otai nai itu intera thege to itu alop dongar ase mata mate han itu kan tu phat pra katiba na parna aji manla matha ektai katya itu bi khatam hoa nai lebi alop shape bana loise itu to tai pra itu banase aro ami pra itu banase kaisa mai tu banase aro kali tu gorola matha itu aro daula box itu itu kan to asani nai de ekdam hen la kamasna ahuchi to pray gali aro utu khane katibo itu banase tebi complete hona itu la kam tu phat la kam no ho itu pra isi mehen la kam asna ek hafta pura bi bana je itu pra to phat la kam no ho itu pra kinika aro duita piece banawala asna itu pra finishing khatam ho complete ho pichete kinika design hobo kinika banase moi itu dikhai dibole ase holebi aji alop banala itu video dikhai dia ase kiman jon ami la video itu saise bishi thank you dia ase aro bi moi kinika banabo itu la video aro upload kur thakibo itu pra morom pra itu rikhi thakib de koigina aji ngimte iman te khatam kur dia ase
next video তে আৰু বি লগ কৰিব সব মানুহ ভাল থাকি কেনা লগ কৰিব দেই thank you cho